نياسو سولتنو الشيخ الدكتور محمد عطا. Okay. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasyukuran ko sa Allah subhanahu wa ta'ala kano mga tawfiq nin sa mga limonin sa salkitano kapad din sa mga limonin na kinalimutan niya sa guna. Andoy kadwa pasyukuran ko na langong kano ba niya mga solag ko sa kina-invite mo sa laki. Bantangin na di mong gapi ginawa ko, may tuba sa pato ni Muftian to di gapi ginawa nin, patirang kaso. Sa akin nakapilad mamugay, patirang kaso. Ando madakal legal bakan, kagina mapitan tuan mga bisita ko. Ogera solag ko niya guwapo mo dir. Akada alayya ad-da'wa wa alzamani bil hudur. Na pangilayan ko rin sa kiti katalabok. وفي الحقيقة تشرفت وفرحت بهذا الجموع. Napiyagi di ginawa ko sa kina ating ko siya. Sabapin sa madakal siya mga pakat ko, saguna ko panangilay. مثل الشيخ عبد المنان، الشيخ ذو الأمين، الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيخ نور الدين وغيره وكلكم فجزاكم الله خيرا. Ndu labi-labi na kinagapya na ginawa ko, kinailay ko sa wali tanwa niya, first time makapagilaya kami. Doa pia kinapagubay ko rumbuan niya na sobra ko pan sa inanggan sa Bulawan sa kinagapya na ginawa ko. Nduyati do kinagapya ginawa ko, nakaginakatawan ko, ndo kasabutan ko, ikalilimod anya na yataw ba mikala na pantag sa kabagi sa isa. Anyar may kapag sa pinakamasla inisuguno Allahu Ta'ala sa isal kitano. Labi-labi rin sa niya ba timpo. Ganggula tanwan niya sa bangsamuro. Niya ba'y timpo kailangan may sa isa tanong. قد نختلف في بعض الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف بين الدعاة وطلبة العلم. ولكن في مثل هذه الأحوال لا بد أن نقف جميعا صفا واحدا لأجل مصلحة الأمة ومصلحة الشعب، مصلحة شعب بangsamoro. Makapantag sa siyasa niya, kaginanalabit awalitan niya lokastano. قد تختلفون معنا أو هم قد يختلفون معنا في مسألة التدخل في الأمور السياسية. Siya kan makapantag sa kitano ang mga ulama atau ka mga talabatul ilm. ولكن أكاد أن أجزم أننا لا نختلف في أن من واجبات طلبة العلم والدعاة والمصلحين خصوصا توجيه الأمة وتوجيه الشعب إلى ما يصلحهم وإلى ما فيه خير لهم، ومن جملة المصالح ومن جملة مصالح الشعب مصالح الأمة أن يختاروا قائدا مناسبا وأميرا مناسبا. وفي الأوضاع الراهنة أنا شخصيا لا أرى من هو أولى بهذا الأمر من إخواننا في حزب العدالة، خصوصا ما يتعلق بقطاع العلماء. فمن أولى بالدكتور؟ من أولى بهذا الأمر من شيخنا وحبيبنا الدكتور نذير؟
Naniya ba ipamikalan tano, kanya ba imakatambil tano, kanu panaguntaman, do pamikal no mga kamal tano. Ano sa mga kakatano. Bali di ako din makatalo sa madakal, kaginabantangin na unexpected niya. Oy, ando di kumatika, imbitiala ako sa Maldo, aya ko katondog imufti tano niya, apapatayan, ando solokas tano, awali bang samoro, subantangin na bitiala nila ng tuadwa, na kifaya din siya salkitano toba itindagan tano ando pamikalan tano sa makaiplemen tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.